Bonsoir chers élèves. Donc la dernière séance, on a parlé de l'OMC, l'Organisation mondiale de commerce, sa création, ses principes et ses organes. Aussi, on a parlé un peu de l'état des échanges extérieurs marocains et on a parlé des importations. Dans cette séance, on va jeter un coup d'œil sur la structure des exportations. Donc, de la même manière, les importations facturées en euros et celles facturées en dollars, c'est la même chose avec les exportations. Donc, comme vous voyez ici, les exportations marocaines, par exemple les voitures de tourisme, كنبيعوا في 2013 وحتى 2016 des sommes importantes. Mais ils sont facturés en général en euros. كما كتعرفوا مثلا عندنا غونو ديال طنجة ميد اللي كاينه في لا زون فرانش دو طنجة. دونك هذوك لي فواتور اون l'exporte souvent vers les zones euro اولا لي زون اللي كيخلصوا بالاورو. دونك هنايا عندنا 28861,5 millions de dirhams facturés à 100% en euros. يعني حنا صيفطنا السلعة مي الخلاص وصلنا بالاورو. Et ça c'est bien pour l'économie marocaine. Donc, la facturation des exportations en euros a connu au cours de la première période considérez les évolutions suivantes. Les voitures de tourisme facturées pour 100% en euros. Les vêtements confectionnés ont été facturés en euros pour 10 652,4 millions de dirhams. ولكن تخلصوا بالورو ب 86% من هاد لي بايمون. دونك الحاجه اللي بغيتكم تاخذوا من هاد لي زيليمون كاملين اللي شفنا ديال لا ستركتور ديال لي زيكسبورطاسيون لا ستركتور ديال لي زامبورطاسيون هو نعرف كيفاش انتربريتي ان تابلو، كيفاش نجبد لي زانفورماسيون نيسيسير. دونك انا هنايا باغ اكزومبل مكتوب باغ اكزومبل قدامي هنايا اكسبورطاسيون فاكتوري اون دولار. دونك غنعرف بان هاد الفلوس اللي هنايا واخا معطينا اون مليون دو درهم مي انا راه تخلص فيهم بالدولار ماشي بالدرهم، حيت ملي كنمشيو لو مارشي انترناسيونال سوا اون باي اون دولار سوا اون اي بايي اون دولار. سي لو كا باغ اكزومبل ديال الفوسفات هنايا. الفوسفات هنايا il est payé à 100% en dollars, diment en dollars. C'est clair? Donc, on va voir l'interprétation de les trucs. Donc, les exportations facturées en dollars américains sont prédominées par les exportations des phosphates et dérivés qui représentent à elles seules 65,1 de ces exportations et qui sont facturées presque totalement en ces devises. Donc, كنلاحظوا بان المغرب اللي كيبيع les produits ديال الفوسفات ولا les produits qui sont très importants pour le Maroc كيبيعهم ديما بالدولار. هاد استراتيجي ولا هاد لا بوليتيك نورمالمون هي اللي كتنفع المغرب فاش كيبغي يشري مثلا البترول. كوم فو سافي توس راه لو بترول كنخلصو حنايا بالدولار كما قلت لكم في لا ديرنيير سيونس. سي كو عندنا واحد لازون كتسمى لازون بترو دولار اللي اي واحد كيبغي يشري ان برودوي il doit le payer en dollars. Donc d'abord نشوفوا les indicateurs de commerce extérieur. Pour changer un peu la donne, on va le travailler en tant qu'application. Donc, évolution du PIB des échanges et des échanges commerciaux en milliards de dirhams. Les années, le PIB en prix courant, les importations, les exportations et les transactions totales. X plus M ou la M plus X. Donc, هادو بجوج عطانا هذا. دونك غنشوفوا هادشي فاش غادي ينفعنا ان شاء الله. Donc la source c'est un document adapté pour notre besoin. باش نعرفوا هاد كاف وهاد فوب اشنو كيعنيو لينا. Les exportations de marchandises sont évaluées en FOB,
free on board ou franco à bord. C'est-à-dire le prix du bien à sa sortie de l'usine majoré des frais de transport jusqu'à la frontière du pays exportateur. Par exemple, je suis un exportateur, par exemple, d'huile d'argan. Un زيت argan, un pays. خرج من اللوزين عندي مثلا القرعه خرجت عندي من اللوزين بقات غدا حتى حطيتها في لو بور اللي غادي يجي داك السيد ياخد السلعه ديالو. دونك هذاك لو ترونسبور من لوزين حتى لو بور دو ليكسبورتاتور كنزيدو ديك لا فالور ديال الترونسبور كتعطينا اكسبورتاسيون فوب سيتادير فري اون بورد او فرانكو ابور يعني واجدين باش يتصيفطوا. علاش؟ حيت لو بري غادي تخلص كامل من لا برودكسيون حتى لو كو ديال لو ترونسبور. Les importations de marchandises sont évaluées en CAF, coût, assurance, frais. C'est-à-dire le prix du bien à sa sortie de l'usine majoré des frais d'assurance et transport jusqu'à la frontière du pays importateur. Par exemple, je suis un importateur de pétrole. Donc, le pétrole غادي يجي عندي حتى مثلا الميناء ديال الدار البيضاء le port de Casablanca ou le port Tangemed. Donc l'extraction كانت بواحد لو بري مي لو ديبلاسمون ديالو حتى للبور عندي تزاد بواحد لو بري. دونك هادو ملي كيتسموا لي زيكسبورتاسيون اون كاف يعني مجموع ليا داكشي كامل ديال المصاريف حتى هزيتو من البور عندي انا اون طونك ان بيي امبورتاتور. D'abord, je vous les questions. Calculer et interpréter les différents indicateurs du commerce extérieur. Calculer et interpréter le solde de la balance commerciale en 2020. Interpréter l'évolution du taux d'exportation entre 2018 et 2020. Pour corriger l'exercice, غادي نخليو ان شاء الله حتى la prochaine séance. Donc, حاولوا نتوما ديروا un petit effort. Donc, حاولوا ديروا un petit effort pour cet exercice. عندكم le taux de couverture, le taux d'exportation, le taux d'ouverture et le taux de pénétration. Donc, باش ما نطولش عليكم بزاف هاد لا فيديو حاولوا نتوما ديروا un effort et je vais corriger l'exercice avec vous ensemble, Inch'Allah. Bon courage à tous et restez motivés.